अस्सलाम वालेकुम। आज हम जल्दी इमराज के हवाले से पित्ती उछलना या यूरिटिकेरिया के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उमूमन बहुत सारे लोगों में ये एक आम बीमारी होती है और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत फिक्रमंद, और बाज़ को इंजेक्शन एंटाहिस्टामिन का लगाने से आराम आता, बाज़ को ये होता है कि बहुत ही घबराहट और बेचैनी और सांस लेना दिक्कत होता है, फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है और फिर कई दिन के बाद जाकर तबीयत में आराम आता है। ये होता क्यों है, इसकी क्या वजूहत हैं, इसके क्या असबाब हैं, इसको किस तरह से बेहतर किया जाए और ये पित्ती उछलने की बीमारी किस तरह से काबू में आएगी, इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं और नाज़रीन आपको बताते हैं ताकि इल्म से इजाफ़ा हो आपके मालूमात में और आगाही हो और आप अपने करीबी लोगों को बता सकें। होता यह कि इंसानी जिस्म बहुत हसास होता है और बाद लोग का जिस्म ज़्यादा हसास होता है, यानी कि हर इंसान बराबर इम्यूनिटी नहीं रखता। किसी में इम्यूनिटी कम होती है और नर्वाइन ताकत कम होती है और किसी में ज़्यादा। हर किसी को लेकर पत्थर हजम हो जाते हैं और बाज़ को ज़रा सी बात पे एलर्जी आ जाती है। तो यूँ समझें कि बाज़ लोगों जो बहुत ही हसास होते हैं उनको हर चीज़ पसंद नहीं आती या रास नहीं आती, और नापसंदीदा चीज़ खाने से या जिस्म उस जगह पे जाता है या वो जब उस जगह पे जाते हैं तो किसी चीज़ से इंटरेक्ट या मिलते हैं या वो कोई चीज़ उनके जिस्म को लग जाती है तो उनके अंदर हिस्टामिन का मादा ज़्यादा पैदा हो जाता है और एलर्जी या पित्ती पैदा हो जाती है। पित्ती में होता यह कि खून की नालियों में जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उसमें से प्लाज्मा और लहमियात वगैरह निकलकर दिल के ऊपर गोल गोल से उभार कर देते हैं, जिसमें जलन और खारिश पैदा होती है। मरीज को घबराहट और सांस लेने में भी दिक्कत आती है। डॉक्टरों ने तहकीक की, एलर्जी के माहिरीन ने या स्किन के, और उन्होंने कई वजूहात बयान की हैं। मुख्तसरन हम बात करते हैं एस्प्रिन का इस्तेमाल। बाज़ लोग उमूमन सर का दर्द और बुखार हो या कोई भी जिस्म में दर्द हो तो फ़ौरन एस्प्रिन खा लेते हैं। तो एस्प्रिन के ज़्यादा इस्तेमाल से भी बाज़ लोगों को जिस्म में हिस्टामिन ज़्यादा पैदा हो जाता है, इसलिए कोई और पित्ती उछलती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एस्प्रिन का इस्तेमाल कम कर दें और पेनाडॉल या पैरासिटामोल बे वक्त बहुत ज़रूरत हो तो खाएं, यानी कि जिस्म में थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करने की आदत डालें, उसमें रेसिस्टेंस पैदा करें, इम्यूनिटी पैदा करें। हर वक्त का दवा खाना मुनासिब नहीं है, जिस्म को ताकत दें और दवाइयाँ 24 घंटे खाने से मज़ीद तबीयत ख़राब रहने लगती है, तो जिस्म को दवाओं से आज़ाद करने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए आप एहतियात करें। इसी तरह से खाने पीने में चूँकि बाज़ारी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया फूड की चीज़ों में, तो उसमें प्रिजर्वेटिव या बहुत सारे एसिड इस्तेमाल में आते हैं, टार्टरिक एसिड या एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड वगैरह, या सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट वगैरह। तो बाज़ को इन प्रिजर्वेटिव से भी और इन एसिडों से भी होते हैं। अच्छा, बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट और बर्गर बन कबाब वाले ज़्यादातर खटाई और अचार और चटनियों में ये एसिड का इस्तेमाल करते हैं,
جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اس لیے غیر ضروری ان بازاری چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھا، بعض مرتبہ گھروں میں لوگ جانور پال لیتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں، ان کے پاس پالتو جانور ہوتے ہیں، ان جانوروں کا بال لگنے سے یا وہ جانوروں کے قریب جانے یا وہ جانور کے آپ کے قریب آنے سے بھی بعض کو الرجی یا پتی اچھلنے لگتی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا یا سوچنا ہوگا کہ آپ کس کے گھر گئے تھے یا آپ کہاں گئے تھے اور کون سا جانور آپ سے قریب ہوا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کن جانوروں سے آپ کو الرجی ہے۔ بعض کو آسٹریلیا کے جو طوطے ہوتے ہیں اس سے سانس کی بیماریاں ہو جاتی، یا بعض کو بلی یا کتا رکھنے سے ہو جاتی، تو ان سب کو دیکھنے سے علاج کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ باغبانی کا شوقین ہوتے ہیں، تو مختلف پودوں کو پانی دیتے ہیں، کھاد کو ہاتھ لگاتے ہیں یا کھاد تبدیل کرتے ہیں، اس دوران بھی ایک الرجی کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور یہ جو ایک اہم چیز ہے کہ جو نازک مزاج خواتین ہوتی ہیں، حضرات بھی کہہ لیں، لیکن زیادہ تر نازک مزاج خواتین بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں، ان کو سردی کے موسم میں الرجی ہو جاتی، گرمی کے موسم میں الرجی ہوتی، دھوپ اور سورج کی روشنی میں دوپہر میں اگر آفس یا شاپنگ کے لیے گئے یا واپس آئے اس میں ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے کسی ایسی جگہ جہاں پر کچرا جل رہا ہے یا غبار ہے یا دھواں ہے، اس سے ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں بھی بعد میں الرجی اور پتی اچھلنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اچھا، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اندرونی نظام میں کوئی خرابی ہوتی ہے، تو خون کی نالیوں میں یا آنتوں میں یا معدے کے اندر ورم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی مطلب الرجی ہوتی ہے۔ بعض کو گلے کی خرابی یا ناک کے نتنوں میں فرق ہوتا ہے یا سانس کے اندر خرابی ہوتی ہے، تو یہ اسباب بھی پتی اچھلنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ عام طور پہ عموماً اینٹی ہسٹامین کے انجیکشن یا ٹیبلٹ دے دی جاتی ہیں، اور اگر چھوٹا کیس ہو تو اینٹی الرجی کی کوئی بھی دوا ایویل یا انسیڈل دے دیا جاتا ہے۔ اچھا، جو پتی اچھلی ہوئی دانے ہیں اس کے اندر کی شدت اور جلن کو کم کرنے کے لیے کلامن لوشن لگا دیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے کہ لگایا جائے، تو اس میں کافور اور مینتھول ہوتے ہیں جو ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، اس سے بے چینی اور گرمی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، حکمت میں مصفیہ خون دوائیاں دی جاتی ہیں، مثلا ہمدرد کی صافی یا خرشے کے مصفین وغیرہ، یا شربت عناب، شربت شاہترہ وغیرہ، یا کوئی بھی جلاب آور دوا بھی دے دی جاتی ہے تاکہ فاسد مادے نکل جائیں، تو اس سے بھی لوگوں کو آرام آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کی روشنی میں دو تین اہم طریقے ڈاکٹروں نے یا حکمہ نے دیکھا ہے۔ ایک یہ کہ جس طرح سے ہم چائے پیتے ہیں ویسے گرم پانی میں ایک چائے کا چمچ یا ایک کھانے کا چمچ شہد نہار منہ یا شام میں عصر کے بعد شہد پلایا جائے، تو شہد خود ایک طرح کا اینٹی بیکٹیریل اینٹی فنگس ہوتا ہے، تو وہ جسم میں جائے گا اور اس سے اندر کا جو بھی فسادی مادہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلونجی اور کاسنی کا صفو صبح و شام آدھی چمچ
खिलाया जाए, उससे जिगर की इस्लाह होती है। कासनी जिगर की इस्लाह के लिए बहुत अहम दवा है, तो उससे मैदा और जिगर बेहतर होंगे, तो ये जल्दी इमराज बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, तीसरी बात जो हुक्मा बताते हैं कि सिरके में थोड़ा सा पानी मिला लिया जाए और वो सिरका मिला पानी जहाँ पर पत्ती उछली है उन दानों पे लगाया जाए और दिन में 2-3 मरतबा उन दानों पे सिरका मिला पानी से कपड़ा भिगोकर लगाया जाए, उससे आराम आता है और इस तरह से ये चीज़ दूर हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम अंग्रेज़ी अद्वियात या इलाज कराते हुए आप ये नेचुरल साइंस के तौर पे तिब्बे नबवी की चीज़ों को भी इख्तियार करें। ज़ाहिर बात है, शहद जिस्म के लिए ताकत भी देगा और उसके अंदर के जो माइक्रोबाइल और एंटी फंगल खसूसियात है, उससे भी जिस्म को ताकत मिलेगी। अच्छा, और खांसनी और कलौंजी से जिस्म में एक ताकत आएगी, जिगर की इस्लाह होगी, तो ये जो भी जिस्म के अंदर खराबी पैदा हो गई वो दूर हो जाएगी और मरीज़ को सेहतियाबी हो गई। हमारा मकसद सिर्फ आपको तिब्बे नबवी और नुस्खे जात और नेचुरल मेडिसन या कुदरती मुरक्कबात से आगाह करना है ताकि आपकी सेहत बेहतर हो और आपको फिक्रमंदी और टेंशन से बाहर आए। शुक्रिया।